सबाई के जोहार नमस्कार मोर चैनल में सबाई के स्वागतम। आज लगे 23 फरवरी और हमने जाती सिनेमा घर संगे है मोर प्यारी सी फ्रेंड सुप्रिया। आज हमदे 4 जनगोष्ठी के लेके बनाल सिनेमा मिनी सिनेमा घर में रिलीज दिले 23 से 29 तारीख तक पारले तहने भी देखी गया बा। बाकी हंदर संगती गिला भी आवत है पाई गेली सिनेमा घर। सबाई एकेलगे होय के टिकेट लेली के मिनिट मान देरिए हो गेल आरो। सिनेमा स्टार्ट दिलई एखन हे मजा लगी। आमी गई आছো মিছন মিনিকের কেটামান সিন মোটামুটি দেখি কি ভালে লাগলো। আন্দার বাগানের কিছু জিতা জাতা ঘটনাগুলা হিয়া ব্যাখ্যা করলা है। एक बार तनी भी देखी के आबा किरकम লাগলে बताबा। মুখে লাগছে আইনের মাঝে সে ঘটনা একটু নড়তে না পারে তো একটা কথা হচ্ছে তোর জীবনটা মনে নিতে হচ্ছে তোকে মই শাদি করতে হচ্ছে এখন নাই হবে তোর সঙ্গে শাদি হবো কিন্তু এইসব ঝামেলা শেষ হওয়ার পাশে আমি তো করিরা তার কাজে না শাদি করে তোর শাদি मिनी पूरा गरम आहे। सुजाता का टिक है মানে স্টাডিং से करो नहीं हां देख गया खत्म सिनेमा ওটা বলছো তো खत्म सिनेमा जी कि নহওক सिनेमा নাই হলেও বহুত দিনকে লগৰ গিলাকে লগ পাইকে আৰু মজা লাগলে। আজিকালি সবাই ব্যস্ত থাকে আৰু স্মৃতি হিচাপে ৰাখে কাস্তিৰ সবার সঙ্গে ফটো চটো লিলি হলো ফাঁসি দামালি করলি আশা করথি আৰু কেখনো রকমে লগ হব বলিকে ভগবান যাতে সবাইকে কুশলে রাখক। বহুত 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 মজা লাগলে আজি আৰু মজা লাগি যখন তুমি মোর চ্যানেল सब्सक्राइब करबा और फेसबुक इंस्टाग्राम में फॉलो करबा। तो आज के खातिर बाय बाय टेक केयर।